Maayong adlaw sa tibuok kalibutan sa mga Bisaya nga maabtan ning akong pagsangyaw na pod sa pulong sa Dios nga akong gisagol ang Quran o ang kamatuoran sa Quran o sa Holy Bible mga igsoon. Unta inyong paminawon kining akong isang iyaw karong adlaw nga nganong kinahanglan na ay Bible, nganong kinahanglan na may Quran. So usa sa tanan ako na kong kantahan. So inyong magustuhan kining kantahan. Kalipay og dalang panan, moabot man ang problema. Walay mahipag-hahilan, walay maika-kumpara sa imong gugma. Ikaw ang gusto kanako, kalipay o dalang panan, moabot man ang problema. Walay mahika-pahimulan, walay maika-kumpara sa imong gugma. Unsa man kalayo ang langit, gugma mo alang sa tanan. Muluhod ako sa tiilan mo, pagsimba kanimo o Dios. Unsa man kalayo ang langit, gugma mo para sa tanan. Ikaw ang gusto, ikaw akong Diyos, o kalipay ko. Unsa man kalayo ang langit, gugma mo alang sa tanan. Luluhod ako sa tiilan mo, pag
Maayong adlaw, maayong gabi, asa mamno karon sa tibuok kalibutan mga igsoon. Ug karon ako na pong sugdan ang tema sa Bisaya sa ika-5 nga nako nga kuan ako ni ika-5 nga tema na nganong kinahanglan naa may Holy Bible o na anong kinahanglan niya na may Holy Quran mga igsoon. Ang nahimutang gud sa ato karon mga igsoon kaning Bible o kining Quran sa Islam religion o kanang Bible sa Christian religion pirmi man kuning sabungon sa mga kuan bitaw mga debate, pero la sila masayod o unsa gyud kamatuoran nga kinahanglan dili man nay isabong ta kining duha ka gitawag nila holy book sa Christian o sa Muslim nga mao ni maggiya sa ato unsa gyud kamatuoran sa atong kinahanglan tuuhan. Kining Bible nga gisulat og atong unang siglo kaysa ika-unom nga siglo kini po naisulat, pero kung sa tinuuray lang gid mga igsoon og atong estudyuhan og maayo og diini gikan ra pud ni sa Holy Book sa mga Hudyo or gitawag og Judaism religion nga mao na ilang gitawag karon og kanang kuan ila nang gitawag karon og Tanakh or Hebrew Bible or Talmud. Kanang duha ka libro nila may mag-asod man pud og kining mga libro ha kinopya ra ni didto ang gikopya niini Bible ni kining Bible sa Tanakh or sa Hebrew Bible mga igso kadtong mga Bible sa Roman Catholic Genesis hangtod sa kuan Mikabis kay mas naama sila apocryphal o gamiton ninyo nga Bible mga igsoon kanang Bible sa mga Protestante o Protestant religion kanang 66 books ra man na siya. So gikan sa Genesis kutob sa Sakaraya mao ra nay kuan mga igsoon mao ra nay gikopya gikan sa Tanakh. Kining Holy Quran tanan nga libro sa Tanakh o sa Talmud quote unquote gihapon gihimo nila dili parehas ining Bible nga akong usbon ug akong giingon sa inyo mura ni siya hagdanan nga ikan kay Adan mga anak-anak ni Adan kasi kutob sa pag-abot sa ni Jesus Christ mao nang ang New Testament mga igsoon mao ni ang gospel ni Jesus Christ. Ang kinipod nga Quran ang nadugang ini sa Talmud o sa Tanakh ang nadugang ini ang gospel ni Jesus Christ o ang gihatag nga kuan kinaadman ng Dios kay Prophet Muhammad pinaagi kay Angel Gabriel mao manay og inyong susihon og giunsa pagdawat ni Prophet Muhammad ang pulong nga gikan sa Quran. At the age of 40 iyan ang gihatag gipamuogi nagpakita kay Prophet Muhammad according sa ilang pagtuo nga nagpakita si Angel Gabriel og ila tong gi-memorize pa niadto ang panahon na og gisuwat ni siya after mga 30 years man siguro sa mamatay si Prophet Muhammad mga igsoon. Mao na nga tungod sa ilang pagwa na pagdawat ni ining Bible kay ang inyong susihon tong akong giingon lagi sa akong uban nga live video nga
Naama ko yung mga daghan kayong teksto nga gi-twist lang diri Ini libro gi-twist nila aron nga mugawas nga si Jesus Christ God. Mao nang og imong basahon og kinsa magyoy nagbasa og tibuok Bible ug inyong susihon og maayo duhay Dios ni ining libro kay ang Dios ni Kristo mao may tinuod nga Dios nga iyang gipaila ug inyong paminawon tong ikaupat na ko nga video nga according to the gospel of Jesus Christ kinsa may gyud ang usa og tinuod nga Dios nga lang usang tinuod nga Dios lang og mabasa og mao na inyong mabasa sa John 17:3 nga si Kristo mismo nagsangyaw nato nga ang tinuod og usa ka Dios lamang ay ang iyang Dios ug ang iyang gitawag nga ama nga himong amahan dining libro kay aron ma-conceptualize lagi nila ang Trinity mga igsoon ug tungod in ng mga butanga mga igsoon pagsulat nila sa Holy Quran mga igsoon wa na nila dawata ang kamatuoran niining Bible mga igsoon ug nagsulat nag-imbento mao nang daghan kayo nga parehas ang atong susihon mga igsoon parehas lang ang Holy Bible o Holy Quran o atog yung i-internalize ang konsepto nilang duha. Pero tungod kay wa na lagi dawatan ning kamatuoran sa Bible niingon mga Muslim nga gibag-o ni. Pero kita mga igsoon ang pinaka-tema lang naman talaga ang pinaka-conceptual ang pinaka susi o pinaka kuan bitaw yabi sa tanan nga kuan mga igsoon sa atong kinabuhi nganong na ay daghan kayong religion karon mga igsoon tungod sa atong pagtuo ang naamagod ang kuan inyong paminawon to bisag unsa kalayo ang langit kay wa pa manggoy wa pa gay mingad to sa langit mga igsoon nga nimbalik ang mubalikay pa lamang si Jesus Christ pero naamanggoy ang Kristo gud mga igsoon o basahon nato atong iyang pulong sa John chapter 3. Ingon siya nga siya ay gikan sa langit mga igsoon. Kaya atong inyong gipaminaw tong akong live video sa ikaduha man sa mga igsoon nga kung who is Jesus Christ kinsa man gyud ang si Kristo. Inyong ma-realize nga ang Kristo mga igsoon dili lamang nagsugod kay sa tiyan ni Maria sa tiyan ni Maria. Nagsugod si Kristo sa sinugdanan pa wa pay kalibutan mga igsoon. O didto siya sa langit kauban siya sa mga kauban na siya sa mga kuan mga moto nga kuan pag og ang inyong susihon tong akong live video nga ikaduha mga igsoon gimugna man gud na si Kristo, si Jesus Christ, si Kristo or si Christ or Messiah gimugna na siya sa Bible o kini man Bible yung gamiton Good News Bible sa Proverbs 8 chapter 8 verse 22-23 napaulit pirmi man ako balik-balikon mga igsoon kaya masabtan kay wa magud ning butanga maitudlo sa ato nga nangantong pagtuo nga si Jesus Christ si Jesus Christ diha ra nagsugod sa tiyan ni Maria pero wa ta kay balo nga siya ang pinakauna gyud nga gimugna ni Almighty Creator YHWH Eli or Allah ano na pangalan sa akong Diyos mga igsoon karon og inyong paminawon tong mga live video nga ako nang na share o na i-post sa
kuan mga igsoon sa Facebook karon. Inyo ning masabtan tanan nga kuan gyud ang Kristo nagsugod sa sinugdanan pa na siya mga igsoon, dili lang sa tiyan ni Maria na nagkuan lang ba na gibutang lang sa Espiritu Santo. Usa pa siya ibutang sa tiyan ni Maria, o basahon lagi nato ng Hebrew 10 verse 5. Dito gitagaan siya og lawas, pero ang lawas nga giandam sa Dios kay Kristo mga igsoon kadtong sa tiyan ni Maria mga igsoon. Mao na nga kuan, mao na karon kitang mga kuan, kitang mga mananampalataya sa Tagalog, tuo ba o naagyoy langit ug impierno. Ang kinahanglan natong unang tuuhan mga igsoon, o kinsa gyud ang atong tuuhan nga Dios. Kay sama nako, parehas nako mga igsoon, nadto Roman Catholic malagi ko. Ang akong Dios nato nga giludhan, giampuan mga igsoon si Jesus Christ. Pero ang inyong paminaw ng akong mga video mga igsoon nga ako nang na-share o na-post karon sa Facebook. Mahimatgon mo mga igsoon nga ang Kristo dili na gyud mahimong Dios, kay bisan o gikan pa siya sa Dios. Kay nag-ingon ang Dios mismo sa iyang pulong kay Isaiah 43:10 o sa Isaiah 46:9 at saka sa Deuteronomy 32:39 nga wa naglaing Dios nga mahimo ang Dios pa bisan gikan pa siguro niya, kay mao mo to yung gingon nga wa nagili. There is no ang pagkabutang sa Isaiah 46:9 mga igsoon, besides me there is no other God. So bisan pa gikan si Kristo, gimugna si Kristo gikan sa Dios, dili na gyud mahimo nga Dios si Kristo mga igsoon. Ug si Kristo mismo mga igsoon, ug basahon nato ang Philippians 2:6 lagi. Si Kristo na mismo wa gani magunahuna nga mo libil siya sa Dios, kay og daghan man na yung pananog mga igsoon kanang Philippians 2:6 lagi, kay lisod na ginanad kuana nila ila na ginamit twist pod, kay nakabutang dito bagaman siya Dios sa Bisaya, sa Tagalog, bisan siya Ginoo, bisan siya Dios, wa siya mamugos nga mulibel sa Dios. Pero ang pagkasalin ko sa English mga igsoon, ang nakabutang dito kuan raman, although he has always a nature of a God. Tungod kay gikan siya sa Dios, gimugna siya, ang wisdom ni God gimugna niya nga Kristo ay na separate being mga igsoon, naa siya pagka Dios ko tinuray, ato na siya nga internalize nga pulunga mga igsoon. Pero tungod kay niingon ang Dios sa Isaiah 46:9 nga bisan pa og naay gikan siguro niya, wa na laing Dios liban pa sa iya. So lig-on kayo na pulunga sa Dios mga igsoon. Mo nagkasaag-saag karon tang mga labi na ta mga Kristiyano tungod sa gibag-ubag-o na lagi kuning mga tekstuha sa Bible. Mo nang daghan na ay Roman Catholic, na ay Iglesia ni Cristo, na ay Saksi ni Jehovah, na ay Seventh-day Adventist, na ay Mormons, daghan pa kayo mga igsoon. Unya maunang ang uban mga igsoon, atong mga uban nga tao wa na gyud magtuo og religion mga igsoon, tungod sa nalibog sila sa mayon lang tuhuan og tinuod nga naagoy usa ka Dios nga daghan kay religion. Mao nang ang uban mga igsoon mituo na lamang sa science. Mao na ilang tuuhan nila ng ilang giingon lagi nga evolution, nga ang tao gikan sa gikan sa unggoy, pero atong internalize mga igsoon
dili man na wa pagoy na mapamatud-i nga ang tao gikan sa unggoy ug atong galihod nga kuanon kung ato ko lagi na i-internalize mga igsuon nga kung ang unggoy nag-evolve sa tao wa na yung unggoy karon mga igsuon. Pero sa atong susihon na daghan mo ng unggoy gihapon karon. So ila lang yung gamito ng ilang utok mga igsuon. Agad na sila mutuo ang tao evolution mga igsuon. Kay o inyo tong susihon to kung giingon sa nako ka live video mga igsuon nga naagi creator ang tao dili gikan sa ka ponjay or sa unggoy kay naagi creator mga igsuon kay ato yung eternalize ang pulong sa Dios kadtong iyang gihatag nga course bitaw mga igsuon nga ang tanang baye or badge karon sa ilang panganganak maglisod sila or naa sila'y kuan gyud the suffering sa ilang pagbuntis mga igsoon sa ilang pagnabdos mao na nga hangtod karon mga igsoon sa ato pang mga anak ila na nga makuan ila na nga antuson ang kanang giingon sa Dios nga si YSWH or si Ilay or sa Allah ug sa mga laki po mga igsoon dili nato sila di nato mabuhi ang atong pamilya o di gyud ta mo kayo mga igsoon ug kanang kini ka matuora mga igsoon maoy magpamatuod nga naay Dios nga nagbugna sa tao dili ang tao gikan sa unggoy nagmugna kay og atong i-eternalize mga igsoon naagi kanang pulungan so naay pagsupak kay ang gihatag nga balaod ni Adan ug ni Eva mga igsoon usa lang ayaw mugkaon sa ginadili nga prutas pagkaon nila mga igsoon didto gi padayag sa Dios nga kamong ikaw baje ikaw babay sa imong pagbuntis maglisod kag panganak or maglimog sakit daghan kag bation ikaw laki mag-umaka kanang panington kag maayo aron mapakaon ang imong pamilya mo nay kuan mga igsoon o nay tinuod nga o pamatuod nato nga naay Dios mga igsoon ug kining tanan mga igsoon nagkuan ra ni ang pinaka kuan yun ang pinakapunuan or pinakasinugkuan nato ang pinakapag-asa sa Tagalog pa kanang gisuwat sa kuan mga igsoon sa Hebrew 11 verse 1 sa sulat ni Pablo sa mga Hebrew 11 verse 1 mga igsoon nga mao ni ang nakabutang sa English mga igsoon to have faith is to be sure of things we hope for, to be certain of things we cannot see. Kay ug ato yung tugkaron mga igsoon wa pa may nakatugkad og unsa gyud langit ug unsa impierno. Wa pa nakahibalo mga igsoon ug naabag gyud langit ug na impierno pero para nako mga igsoon nga nagbasa og Bible ug Quran mga igsoon 200% na ay kuan na ay heaven na ay langit na ay impierno mga igsoon og ang gigikanan ini mga igsoon tungod sa atong pagtuo kay ug wala kay pagtuo mga igsoon patay mao na giingon ni Pablo ni James sa sulat niya mga igsoon sa James 2 James 2:26 mga igsoon mao ni giingon ni James sa iyang sulat
sa chapter 2 ng sulat ni James. Sa Santiago to mga igsoon sa Tagalog, sa Bisaya, Santiago magyapon eh. So then body without spirit is dead. So also faith without action is dead. So bisan na atay pagtuo mga igsoon, mugawas nga why believe ang tanan kung mutuo lamang tao di ta mulihok mga igsoon. Kay ug atong ug tinuod nang giingon sa mga born again nga tuo ka lang kay Kristo maluwas na ka. Nganong miingon pa man si Jesus Christ nga sunod mo na ako og bitbitan ng inyong cross og tinuod ng ilang gipamulong, ilang i-quote lagi ng ni letter of Paul sa Corinthians masiguro sa basta na sila gamiton nga teksto mga igsoon nga mutuo lang ka kay Kristo luwas na ka. Sayop dako kayo ng sayop mga igsoon kay si James miingon mga igsoon nga ang imong pagtuo walay buhat patay kay ug atong kinsa may nahimong amahan sa pagtuo mga igsoon ug atong nga tuon ang sulat ni Pablo sa taga Roma sa chapter 4 verse 11 mga igsoon. Mao ni ang gipamulong ni Pedro o ni Pablo sa kanyang sulat mga igsoon, sa ihang suwat dito sa taga Romano sa 4:11 mga igsoon. Sa English mo ni nakabutang mga igsoon. He was circumcised later. Tinuli siya pagkatapos. And his circumcision is a sign to show that because of his faith God has accepted him righteous before he has been circumcised. So Abraham is the spiritual father of all who believe in God. Ang Diyos kasi nga, ang Diyos nga gi-mention din sa Roma 4:11 mga igsoon. Mao ni ang Diyos nga creator na si YHWH Eli or Allah. YHWH manggod ang iyang kuan ang iyang gipamulong gi-deklara nga niya ug akong balikon kadtong nga niya sa kuan sa Hebrew sa Exodus 6:3 unya mao lagi ang problema lagi mo pud mga igsoon kay ila lagi ning gibayluan og Adonai nga ang pagkahulugan sa kuan pagkahulugan sa Bisaya Ginoo pero ang duha magoy Ginoo akong balikan lagi ito ng permi balik-balikan man ako ng Psalms 110 verse 1 mga igsoon duhay Ginoo sa Bible mga igsoon kay ang amahan gitawag nga amahan ni Jesus Christ ug imong basahon ng Mateo 11:25 ingon si Jesus nga Ama Ginoo sa langit ug yuta unya si Kristo mga igsoon kay Ginoo man pod mao na nga og imong gamiton nga ngan sa Dios Ginoo mugawas gyud nga si Kristo ang Dios mga igsoon mao na ilang gibuhat karon arong maglibog ila gyud ang gibuta ba nga ang Kristo mao'y Dios nga ningnaog og nagpakatao pero inyo tong tan-awon tong akong video nga usa pa ini mga igsoon sa Tagalog, English o Bisaya igsoon nga hangad-hangad si Jesus Christ kinsa may ang gihangad dito sa langit so naagyoy Dios mga igsoon nga dili siya o gikan man siya sa Dios dili na lagi siya pwede mahimong Dios mga igsoon kay sa pasensya na mga igsoon kay wala ang internet so
wa na lain Dios lain pag yun nga mahimong Dios mga igsoon, kay ang creator nag-ingon nga wa na lain Dios paliban sa iya. So balik ta kay Abraham mga igsoon. Si Abraham ay nahimong amahan sa pagtuo sa tanan nga mituo sa Almighty Creator nga nagpadayag siyang pangan nga YHWH sa Exodus 6:3 o gitawag siya ni Jesus Christ mga igsoon sa krus nga pag-ingong Eli, Eli lima sabastan. O sa mga manampalatayang Muslim mga igsoon, ila siyang ginganlan og Allah. Kanang pangan niya Allah, Eli or YHWH or Jehovah, mag-imbento mo sa nagpangan Jehovah o kanang Yahweh, parehas ra na may igsoon. Mora na ang Diyos ni Abraham nagkikilala. Kasi si Abraham ay nahimo nga amahan sa pagtuo. Ngano man mga igsoon, unsa may gibuhat ni Abraham, ngano nga siya ang nahimong amahan sa pagtuo. Kay og atong balikan ang gigikanan kay ni Abraham mga igsoon og kinsa iyang tatay, atong basahon ang suwat ni Joshua sa iyang gipamulong sa iyang mga tao sa Joshua 24 verse 2 mga igsoon. Joshua 24 mga igsoon verse 2 og mao ni ang ipamulong ni Joshua mga igsoon. Joshua said to all the people, ang kaistorya derhin ni Joshua mga igsoon kadtong gigiya ni Abraham ni Moises gikan sa Ehipto, pero ang tinuuray din mga igsoon, ang anak ni Moises nga si Gersom o si Eleazar nga anak niya sa gawas, dili sila Israelites mga igsoon, kaya ang ilang nanay kay Midianites man. Itong iyang lolo, ang ilang lolo si Jethro, mao toy anak ni Midian nga anak ni Ketura na humalo kay Ismael mga igsoon. So sabi ni Joshua dito, this is what the Lord, the God of Israel. Bakit Israel, hindi Abraham mga igsoon? Kasi nung basahin natin ngayong Exodus 6:3, ingon ang Diyos kay Moises, ako ang Diyos ni Abraham, ako ang Diyos ni Isaac, ako ang Diyos ni Jacob. Si Jacob mga igsoon, away niya sa naamay kuan nga iyang nagipagbuno siya sa kuan sa anghel mga igsoon, og ang iyang pangalan nga Jacob giutro into Israel. Mo na nga ang tawag sa mga 12 tribes or sa mga Israel, mga tao ni Jacob or descendants of Jacob, gitawag sila og Israelites through his name na Israel. So Israel or Jacob usara na siya. So ingon ang Diyos, ingon si Joshua dre nga, this is what the Lord, the God of Israel or Abraham has to say. Long ago your ancestor lived in the other side of river Euphrates and worship other gods. His ancestors is Terah, the father of Abraham and Nahor. So si Terah mga igsoon niya, tatay ni Abraham o ni Nahor, usa ka Hindu o atong eternalize karon panahon na kay muluhod o simba man siya og mga Diyos-Diyosan mga igsoon. O giunsa pagkahimutan mga igsoon nga nganong si Abraham nalahi nga og atong kuanon mga igsoon og atong hunahunahon og maayo ang iyang tatay lahi og tinhuan
parehas di na ko mo layo mga igsoon sa ako lang kagalingon ngadto una nga akong Dios si Kristo. Iyon sa man ang pagkahimutang nga karon di na kumutuo ni Kristo nga Dios ug ang Dios Ama na lamang ang akong tuuhan nga Dios nako tungod sa akong gibuhat nga pagtuon sa Bible ug sa Quran mga igsoon ug sa Tanakh kay halos parehas ra magud sila mga igsoon. Mao na nga naablihan ang akong pagkabuta nga tuon nagibuta ko sa mga tudlo sa mga pari nga si Kristo mao nay Dios nga nahimong tao o nagpakatao or Diyos nga talaga si Kristo. Pero pag tuon ako ni mga butanga may suon mo nang nagbuhat ko tungod po sa pagsupak po sa akong igsuon mo po to'y naghatag na ako og kusog nga paggawas ko sa tama ko'y usa ka kuya o akong usbon na gina ko'y usa ka kuya nga ning usa siya una nga ning gawas pagkakatoliko ug tungod niya kaya ako tang aim na tong una lagi nga ako siyang paulawan ba nga sayop ng imong gibuhat paghawa diri sa Katoliko kaya akong pagtuo maigsuon mga pagkakatoliko didto ko maluwas. Pero ako na mamatud-an pagbasa na ko sa Bible o sa Quran o sa tanang mga scriptures ni God maigsuon dito na ako pamatud-an nga ug magpadayon ko pagkakatoliko sakto lang itong gibuhat ni kuya instead na against ko sa iya karon mas labaw pa hinong koron kay siya mutuo pa man gyud sa Trinity ako di na ko mutuo Trinity pang isuon. Mo na nga ugwa ang pagtuo ang nagsugod lang tong mga isuon tungod sa pagtuo nga gihatag sa akong nanay ug tatay. O kadtong pagtuo nga giablihan sa akong kuya bagong pagtuo niya na ay magluwas sa iya gawas sa pagkakatoliko. Mao po to'y naghatag na ko og kanang kahims o kuan bitaw kanang kusog aron istudyuhan ako ang Bible ug ang Quran mga igsoon. Mao po to'y nag-abli sa akong pagkabuta sa tanan nga mga butangan ni mao ning akong ipabulong karon ug ako nang gisangyaw karon mga igsoon nga kinahanglan ang Quran ug ang Bible mag-asod dili na sila sa bungon ang gihimo pud ang nahimo pud karong panahon na mga igsoon kining duha ka buka gisabong yun ning maayo karon mo nang mo ni akong kuan mga igsoon nga si Abraham giunsa niya pagkaabli sa iyang pagkabuta nga ang Dios nga giilhan sa iyang sa iyang tatay o sa iyang mga tao na tong mga panahon na giunsa ang Dios good mga igsuon. Si Abraham dili siya espesyal parehas lang siya nato mga igsuon. Ang pagtuo gud nato kanang mga kanang mga propeta espesyal sila yung sa nila pagka-espesyal mga igsuon nga parehas lang gud sila nato. Mo buta na nga ingon sila nga ang Muslim kuno anong gitagaan og daghang asawa ug atong susiho ng mga propeta nga pamili sa Dios mga igsoon. Si Abraham pilay asawa 3, si Jacob 4, si David 8. Tanan nga halos tanan nga propeta mga igsoon naanda na nila ang pag-asawa og daghan kay wa mana sa kuan pa wa pa mana sa nadtong panahon na normal na sa ilaha diha na ni abot ang kuan pag abot na ni Jesus Christ mga igsuon kay ginadili na ni Kristo na although ang divorce galing pag abot ni Kristo iya pa nang i-refine as kung pamaji mo na ground for divorce pag napagay ko yung divorce sa tudlo ni Kristo mga igsoon sa gospel niya kay Matthew. So
balik tayo kay Abraham mga igsoon. Giunsa pagkahimangno ni Abraham nga naay manlalalang dili ang Dios nga gituuhan sa iyang mga di sa kuan sa iyang tatay mga igsoon. Nganong nalahi man ang nganong nahimo man si Abraham na kuan na amahan sa pagtuo. Unsa may iyang gituhuan mga igsoon no to mo ni atong kuanon mga igsoon kay ang giingon ni Pablo sa Roma 4:11 usa pa tulia si Abraham mituo na siya mga igsoon. Ang nakaabot gud sa ato mga igsoon nga mao nang giganahan ang Dios sa kay Abraham kay iyang gihalad si Isaac. Ang pagkatinuod mga igsoon ang paghalad ni Isaac after na siya tulia. Pero ang giingon ni Pablo sa iyang sulat sa Romano 4:11 ningtuo na si Abraham usa pa siya tulia. So giunsa ang atong susihon ang pagtawag ng Dios sa Bible mga igsoon kay Abraham ato nang mabasa sa Genesis chapter 12 verse 1 and 2 na sinabi ng Dios pumunta ka sa Kanaan. Ang Euphrates mga igsoon nga giingon ni Joshua sa Joshua 24:2. Ang Euphrates mo nay nagkuan, mo nay sapa nga nagbahin sa Iran ug Iraq. So sa daling sa yun nga salita mga igsoon, si Abraham gikan siya sa Iraq. Sa Iraq kanang kinaubsan silangan sa kuan sa adlaw sa Iraq mga igsoon. Didto nagpuyo si Abraham, ibabaw ra na sa Kuwait karon. Mo gitawag na sa Bible or diha nagdako si Abraham mga igsoon. Pero og atong pahinungdan mga igsoon ang nakabutang sa Bible, usa tawaga si Abraham sa Dios at the age of 75. 85 na siya mga igsoon, usa tawaga sa Ginoo sa Dios na si YHWH or Eli or Allah nga pangadtuon sa Kanaan. Sa pagtuo ba ninyo mga igsoon nga si Abraham at the age of 25 diha pa siya mutuo og ganang creator? Mao nay akong nadiskubre mga igsoon pagbasa na ako sa Holy Quran kay ang edad 74 paubos tua nahimutang sa Holy Quran didto na hisuwat mga igsoon nga nag-edad si Abraham og 16. Mao ni ang nakabutang sa Quran mga igsoon. Iyang gi-challenge ang mga Diyos mga igsoon kay hina yung internet karon. Ang nakabutang diri sa Holy Quran mga igsoon sa chapter 37 verse 37:91 sa Holy Quran mga igsoon. Then Abraham turned to the gods of his father and said, "Will you not eat the offerings before you? What is the matter with you that you speak not?" So ingon si Abraham iyang ginaan kay og kinsa man tong mga nakakita mga igsoon mga Katoliko na naghalad bitaw og pagkaon bitaw sa atubangan sa rebulto na may nay sa atong sa probinsya namo na koy nakitan bisag diha sa Maynila kani na ay hatag og pagkaon og kanang diha sa atubangan sa santo. Mao toy gibuhat ni Abraham ang igsoon tungo na mga kanang buhata niadto pa na sa panahon pa na ni Abraham ang igsoon na adapt na sa gi-adapt man na pagliko ni Constantine the Great sa original na religion na Church of God mo nang gisugdan ka ni Ilisoriano mo igsoon. Mao pa na isugdan na karon sa lahi nga kuan paagi. Mao nay kuan nakita man ni Abraham ang igsoon nga nay pagkaon dito sa atubangan sa
Diyos ribulto sa iyang tatay nga di man nila nakaunon. Bugnaw na ako, panos na gali na. Nya nganong di mamumusulti o tinuod mong Dios. Nganong kuan, nganong dili man mo parehas na akong maigsuon kang tuuna. Di na ko kadtong among permi man ko duhod ato ni San Isidro mga igsuon. Kana lagi may among manay among patron saints sa among baryo. Mao na nga luhod-luhod ko dito akong pagtuog mga igsuon mo. Tinuod gyud nga siya nga kuan ba murag normal lang mo istorya ko niya murag og kanang amigo bitaw ni. Murag kay mo nang gibuhat kasi og atong hunahunahon mga igsuon bitaw. At the age of 16 naa na ang curiosity nato. Pagsugod na ang curiosity nato pag edad nato 3 years old kutob na nga matured ang imong hunahuna mga igsuon. At the age of 16, tuag yun na naamaw na ikakagsaga ng teenager mo na kapilyuhan dun sa tanang tao mga igsuon. Bisag kinsa, babae o lalaki. Mo itong panahon na at the age of 16 mga igsuon din sa Holy Quran. Si Abraham yung pang-challenge ang ribulto siya tatay nga. Di mo mumkaon, panos na ako. Ingon na nagkuhan ba? Mo ito nga, ang tungod ato mga igsuon, ang Dios, ang Holy Spirit ang Holy Spirit nga atong nailhan mga igsuon kay ang Espiritu Santo ba nga ilang gihimo pong nga Dios mao nay gahom sa Dios mga igsuon nga ilang gihimo nga ikatulong Dios. Ang unang Dios katong si Almighty Creator nga gihimo nilang amahan sunod si Kristo nga gimugna sa Proverbs 8:22 at saka 23. O ang iyang gahom ang Espiritu Santo mao na ikatulong Dios. Ingon sila nga tulong Dios nga usa pagkausa sila o adi nila ma-explain mga igsoon. Kaya ang tinuray usa lang ang Dios ingon ang Dios. Mao nang maigsoon tungod sa gibuhat ni Abraham nga nalipay ang Dios aniha. Nalipay ang Dios mga igsoon mao to nga gitagaan siya og kanang gigiyahan siya sa gahom sa Dios or sa Espiritu Santo nga kini di ko na sila Dios na ay Dios akura nga di mo ako makit sa ugma ako ning elaborate mga igsoon ug dapoy panahon ug pa kay ako man ipadayon ngadto sa lain pangakuan. Moto nga mingabot sa hunahuna ni Abraham nga naa usa ka Dios nga mas manlalalag or ano ba mas taas ini kayo di gali mo lihok mga ribulto mo to nga ingon sa siyang tatay mga igsoon ug basahon nato sa sa 1943 dinhi sa chapter 19 verse 43 diri sa Holy Quran mga igsuon sa chapter 19 verse 43 ingon si Abraham siyang tatay, "O my father, verily there has come to me a knowledge that which not come to you. So follow me and I will guide you into the right path." So kining panahon na mga igsuon murag ako man internalize mo lagi pareho sa itong ako mong igsuon lagi mga igsuon nga ming hawa pagkakatoliko ba. Kining pag-ingon ni Abraham sa iyang tatay nga tay na ay kamaturan nga ning abot ako nga wa moabot nimo. Pero pag-ingon ni Abraham nga sayop ng imong gibuhat, sayop ning atong gibuhat tay nga pagampo ni mga ribultuha kay di nilagay man di sila mga Dios. Ingon ang pag-ingon sa tatay tubag sa ilang tatay. Nabuang ka Abraham na gikan pa rin sa atong mga ninuno. Ang atong mga lulot lula pa ang ampo nini mingon karon nga di ni sila Dios. Giampuan gali dito mga lulot lula parehas po lagi sa akong naandan natong mga igsuon. Kay hugot yun ako pagtuog katoliko nga kanang mga santo makatabang nako na mo nang luhod ko nila ampo ko nila butang ko nila og kanang kandila buwak mo ni konsepto mga igsuon nga
ug atong yung internalize mo sayop ba yan ang suon ang mingon ang term excuse lagi sa mga pare may suon kay maingon sila nga okay lang parehas sa ko na sa pagbaton ko nato sa kuan picture bitaw sa atong mga lulot lula nga patay na o atong tatay pero atong hunahon mga igsuon ang picture sa atong nanay tatay di man nato ibutang sa altar atong tsindihan ug kandila or butang na itong bulak o atong ludhan wa man nato orang ibutang dia sa wall as a remembrance. Yun ang remembrance talaga. Pero kung dudhan na nimo maigsuon, imo ng ampuan, imo ng butangan og kandila o bulaklak, imo na sila giserbisyuhan. So sayop na maigsuon. So daling salita maigsuon, ingon si Abraham na sayop tay ang imong gibuhat, sayop ni. Mo tong nagplano si Abraham maigsuon sa Holy Quran sa chapter 21 mga igsuon. Kay dihay usa ka adlaw nga mga ang mga tao dito sa ilang lugar buhaon way mahimong tao dito sa way magampo dito sa templo mo to nga sa chapter 21 sa Holy Quran maigsuon ingadto si Abraham sa sulod sa mga rebulto lang siyang tatay sa mga tao nila iyang gi-challenge usa-usa mo to nga ada siya og atsa maigsuon da siya og atsa iyang istoryahon nga ingon siya nga ikaw Diyos ba ka? O di mo tumbag mo isuon at sako niya iyang bukon mao to nga nahibili na lang mo isuon na itong pinakadako na libulto mo ito gibuhat ni Abraham nga isuon nga iyang giatsa iyang gibambuak og kanang mga ribulto sa iyang tatay o sa iyang mga tao unya iyang gibili ng usa ang say gihimo ni Abraham igsuon napakapilyo si Abraham igsuon talagang iyang naay version sa Quran nga isabay diri sa kuan ang atsa ang naapoy version sa Quran nga gibutang lang sa tiilan so lakaw siya inaugmaan mga igsuon sa naandan sa di ba og atong pagnilay-nilayan sa Bible di ba pag magampo ang mga kuan inigabot sa mana ila lang giadapt mga igsuon hangtod sa panahon ni Abraham na magampo sila og alas 4 o alas 5 sa madaling araw sa sayos buntag moto ngadto sila ampo na lagi unta pag abot na dito mga igsuon ila nakit-an nagabuak na ilang mga Diyos-Diyusan ang nahibilin usa na naman ingon sila kinsamay naghimo ini kinsay nagpatay sa atong mga Dios tanawa mga igsuon ug tinuod ng mga Dios to mga igsuon o makatabang to nila dili moto na nga ilang gipangita si Abraham kay kahibalo man sila nga si Abraham mo ay nagbanta kay nagingon naman siya nga dili lagi mga Dios mo tong gipatawag ni Abraham sa igsuon ang nagpatawag sa iya si King Nimrod ug atong susihon sa Holy Bible mga igsuon si Nimrod mao nay anak ni Cus na anak ni Ham na anak ni Abraham na anak ni Noah tulo ang ug atong basahon ang istorya ni Noah tuloy iyang anak dito nga na sa iyang ipasakay sa Dios sa arka si Shem si Japhet ug si Ham og si Ham ang iyang panganay si Cus mao toy tatay ni Nimrod mga igsoon nga nahimong fighter sa panahon ni Abraham basta tigulang kay Abraham to mga igsoon mao to siya nahimong hari kay ngadto man siya sa Nineveh or sa Babylon mao nay ang Babylon og Nineveh or Assyria mga igsoon mao nang nantud na ninyo makit-an ang kuan Euphrates ug Tigris mao nay nagbahin sa yuta sa Iran ug saka sa Iraq. No nang dito nagpuyo si Abraham ang ilang hari dito si Nimrod mga igsoon. Ipatawag siya ni Nimrod sa mga tao kay arong sukit-sukiton ba kisay nagbuhat ini mingon nga ngabot. Pero ang istorya sa kuan Bible mga igsoon sa chapter 21 magsugod mo basa og 50 to 70 mga igsoon kaya naa hibutang na diha tanan ang nagpasumangil og si Abraham ngadto po siya simba lagi po siya kuno sumangil siya ngadto unya
Mo to nga ingon mga tao nga kinsa may nagbuak ini. Ingon sa Abraham nga na may nahibilin niya nga usa. Mo hindi na to pangutan-on na o tinuod niyan Dios na mustorya na siya. Sugilo na siya kinsay nagbuhat ini. Mo to nga ing gawas mga igsoon nga si Abraham gyud ang kuan ilang kuan mo to nga naghimo sila og daog. Dako kayong daog ba? Mo na nga ila tong ibutang si Abraham dito sulod ba sa daog. Unya kay di man sila ka dool kay init ba kayo mga igsoon. Mo to nga naama to ay kuan atong unang panahon ug nay mutanaw daw bitaw mga old movies bitaw nga naay war catapult bitaw nga kuan. Naay butang diri nga bomba nga sakto gina sa ugasa na naman ay sukod nga ugasa nila ibutang tong bomba ato po dito kaho. Mo gibutang nila si Abraham di mga igsoon ug ilang isukod mo eksakto gyud atus tunga sa daog si Abraham mahimutang mga igsoon mo to na nahimutang nahug si Abraham dito sa awan ang gihimo sa Dios mga igsoon giluwa si Abraham gawa siya dito sa daog way nahitabo murag way nawa siya masunog mga igsoon ang nakabutang sa Quran ginawa no siyang yelo pero ang tinud-anay mga igsoon naay anghel o ma-internalize man po nato na ang paigsuon ug atong basahon na ang kamatuoran sa libro ni Daniel. Naapoy katong istorya ni Abednego, Shishak at saka yung isang amigo niya nga wa muluhod pod sa gihimo nga ribulto ni Darius. Kay niingon sila nga ang amo ang ludhan ang Diyos lang ni Abraham. Moto nga gisulod sila sa Fornans og nakita nila dito nahimo ng upat ang kuan kaligisa kabuang sa mga kuan karon si Kristo kuno to anghel to mga igsoon pada sa Dios aron iluwason ang tulo ka mananampalataya maora pud ang nahitabo kay Abraham mga igsoon so sumadaling sa sayon nga paglitok mga igsoon gigayahan si Abraham sa Dios aron mapamatud-an niya og kinsa gyud ang tinuod nga Dios nga di nakit-an ug ugma pohon og padayon ko ini timaha mga igsoon kay taas na kayo ni og padayon pa kay lain na pud tima to ugma pohon inyo ni masabtan og maayo mga igsoon paminawa lang po naa naman ko yung mga video sa Tagalog o sa English mga igsoon pero akong i-prepare yung himo lang yung Bisaya kasi mga tao nga ganahan og Bisaya lang mangdaw mao nang naghimo ko so sa mao nang nahimo si Abraham mga igsoon nga amahan sa pagtuo sa iyang pagtuo ug lain dili ang pagtuo sa iyang amahan mga igsoon so mao na nga ang Holy Quran kining Holy Quran mga igsoon kinahanglan na kinigod kigiya magud ni sa mga tao ni Jacob ni Ismael kinigiya ni para sa mga tao unta ni Jacob pero kitang mga hintel mo ay hugot nga nituo ini kay kinahanglan na pod nga ang hintel pod under man ni Kristo so mao ning hinungdan mga igsoon nga naay duha ka libro nga lain man pero pwede natong ihaloon ang pwede natong sagulon ang iyang truth pero ang believers dili gyud pwede magsagol mga igsoon ang Muslims and Christians cannot go together kay lahi ang ilang guide lahi pod ang guide nato pero asa akong giingon mga igsoon ug atong tuuhan ug sundon kamatuoran ini langit kire po yung sundan ug kamatuoran ini langit kay pud mga igsoon so parehas lang mga igsoon tinuod ay pero kinahanglan ato lang dak-an og atong pangunahuna ba ablihan ato mga igsoon wa di ta basta-basta mo tuo bitaw og sulti-sulti kay ang tinuray nga Dios mga igsoon nga gipaila ni Kristo sa iyang pulong
sa 17:3 na Juan mga igsoon, usa lang gyud ang tinuray nga Dios. Ang Dios o ang amahan niya sa 2017 ng Juan pod mga igsoon. Moray ni akong ipaabot sa inyo karong adlaw. Unta tagaan mo Espiritu Santo na ni God YHWH Layor Allah aron mahimangnuan or makatunan nato ang kinahanglan natong tuuan mga igsuon. Isang maayong adlaw po sa inyong tanan ug unta tagaan mo kabaskog o lamdag ni YHWH Layor Allah. Amen.